haramadenya sigilen do hakɛw kan wa o haramadenya kelen o sigilen do jateminɛw kan f'e k'a dɔn ko bi de bɔra kunun na wajibi sini o bɛ bɔ bi la an bɛna kamalen fila ka masala bɔ aw ye an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ Baya Oki TV sanfɛ aw minnu bɛ diɲɛ fan o fan ni aw ye an kanubaw ye aw ka lamɛnli kɛ aw bɛ faamuyali sɔrɔ nin kamalen fila ka denmisɛnniya kɔfɛ u farala ɲɔgɔn na u bɛɛ y'u ka muso furu wa u bɛɛ n'u musow b'u ka denbayaw la u famana ɲɔgɔn ma u bɛ fɛ ka t'u ɲɛ da ɲɔgɔn kan olu ka ko kɛra cogo di aw ni ne an ka jɛ an ka nin kamalen fila ka masala lajɛ Baya Oki TV bɔlɔlɔ sanfɛ. Ayiwa wɛrɛ ɲɛ bɛ kamalen min bɔlen na nin de Awa de a nana muso fɛ k'a bɛna taa dugu taga la ale furumuso de ye nin ye n'a tɔgɔ ko Fifi yɛrɛ dabali banna Awa den bɛ ka fɔ a muso ma k'a famana terikɛ dɔ ma k'a bɛ t'i ɲɛ da terikɛ kan k'a y'a kibaruya mɛn a n'a muso bɛ kuma la k'a tɛ mɛn wa k'a kana ɲinɛ k'a wele muso bɛ k'o fɔ a n'a muso bɛ ka ɲɔgɔn sumusumu Awa den ko k'a bɛ taa ko n'a ɲuman sera k'a b'a muso wele muso a bɛ ka cɛ bilasira n'o ye Awa den ye nin furu ka di kosɛbɛ mun de ka di ka furu duman bɔ a kan ka na terikɛ min fɛ yen nin ye o ka duda ye o ka garde corps de jɔlen filɛ n'an b'a fɔ a ma ko shap a terikɛ in de ka so filɛ nin ye o ye faamaba ye banaba don wari b'a kun ale tɔgɔ ko kiribiti se b'a ye ninnu de ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ o muso filɛ nin ye n'o tɔgɔ ko Naani fana ye muso dagabanaba a n'a cɛ ka di o ye ɲɔgɔn faamu u ka furu diya ɲɛ furu don cɛ in ka da muso ye muso in yɛrɛ fana ka da cɛ ye aw yɛrɛ ɲɛ b'u la cogo min na Naani a n'a cɛ kiribiti a bɛ ka cɛ in bolo kɔgɔ bɔ ni muso ye ɲɔgɔn faamu ɲɛnamaya kɔnɔna na o ye si janko ye bamanankan na u ko cɛbakɔrɔ ka jahanamaso fɔlɔ y'a furumuso jugu ye Ala k'an bɛɛ kisi muso jugu ma nin ye kiribiti muso ye a n'a muso ka di kosɛbɛ u bɛ baro dumanniw na Ala ka nin nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an n'an furumusow ka baroninw kɛ tan ka diyaɲɛ kumaninw fɔ ka ɲɔgɔn hakilinaw ɲini nin de ye furu ye ayiwa Awa den min bɔra ka du kɔnɔ ale tagalen kɔfɛ an ɲɛ bɛ cɛ jɛman dɔ natɔ la ale ye jɔn ye a nana Awa den ka so a bɛ ka na jɔn nɔfɛ an ɲɛ bɛ Awa den muso a muso sigilen filɛ nin ye n'o ye Fifi ye ayiwa Awa den muso filɛ dɛ a ye nin cɛ jɛman in kunbɛn ko siri ani nin de bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi nin ye Kalogo de ye Kalogo bɛ k'a fɔ ko kuma k'a cɛ in voyagera de ko wa ko an b'an dɛgɛ la bi koyi ayiwa Awa den furumuso ani a kamalen dontɔ filɛ so kɔnɔ u bɛ ka datugu da la Alahu akibaru Awa den dalen tun b'a muso la koyi ale bolo ka muso in b'a fɛ wa a bolo ka muso in tɛ kojugu kɛ Ala cɛ taara voyage la muso y'a kamalen wele a kɔfɛ kamalen nalen filɛ ni faden sago a bɛ ka na faden to dun a bɛ ka na walimuso kanu a kɔfɛ nin ye kabako ye Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔnna bɔnko ma a kan ka n'a terikɛ min fɛ dugu in na o de nin ye o ka garde corps jɔlen filɛ nin ye diɲɛlatigɛ tɛ faamu i dalen bɛ mɔgɔ min na jaa o bɛɛ tɛ danaya mɔgɔ ye Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi nin ma kiribiti n'a furumuso sigilen filɛ nin olu kɔni bɛ diya la u ka di ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn faamu u bɛ baro dumanniw kɛ nin de ka di furu la cɛ n'a muso ka to ka ɲɔgɔn faamu ninnu ka furu ka di sa danaya bɛ ninnu ka furu la ninnu bɛ ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ Awa den kan ka na nin de fɛ nin de y'a fila nin teri ani nin de ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ kiribiti ko a muso ma k'a bɛ taa reposer dɔɔni Alahu akibaru Awa den bɔra k'a bɛ taa dugutaga la Awa den seginna ka na a seginna mun de la o tuma a ɲinɛna ka fɛn nɔgɔ wa
kabako don Awa den bɔra k'a bɛ taa Awa den seginna ka n'a ka so tuguni a ka teli a bɛ komi Awa den ɲinɛna fɛn dɔ kɔ a ka so Ala mun de bɛna kɛ yan mun de bɛna kɛ Awa den nana a ka so a nana y'a sɔrɔ da tugunen don a yɛrɛ ka da tugunen don Awa den dugumala lajɛ a ɲɛ bɛ samarasen 2 de dalen na yen a ɲɛ bɛ samarasen 2 na a y'a kun biri a bɛ k'a lajɛ nin ye samarafinma ye dɛ nin t'ale sena ta ye fiyewu a y'a bolo mɛgɛ da la a ko i jɔ n ka n sigi ka jateminɛw kɛ fɔlɔ Awa den gɛlɛso yɛlɛ Awa den sigilen don a kun ko k'a bɛ taa dugulatigɛ la n'a muso farala ɲɔgɔn na dayɛlɛna Fifi bɔra a nisɔndiyalen bɔra n'a cɛ bɔra a bɛna kɛ cogo di Allahu akibar a y'a cɛ ye Fifi y'a cɛ ye kamalen fana y'a cɛ ye Kalogo Fifi bolo da la Fifi jatigɛra nin ko in bɛna kɛ cogo di Awa den sigilen don a ma fɛn fɔ dɛ a bɛ ka ninnu lajɛ kamalen bɛ ka denni lajɛ n'o ye Fifi ye cɛ nana u bolo minɛ bɔrɔ kɔnɔ a y'a cɛ ɲininka a ko chérie ne bolo n k'e kun voyagera de cɛ ko awɔ ne kun voyagera nka n ɲinɛna n ka porte-fille kɔ n'o y'a ka B ye Awa den bɛna mun kɛ cɛ y'i poussé ka bɔ yen Awa den dayɛlɛ a bɛ ka kamalen lajɛ mun de bɛna kɛ nin woro in na yan an balimaw aw minnu bɛ ka anw lajɛ ni aw don a bɛ mun de kɛ yan Awa den donna so kɔnɔ Fifi bɛna mun fɔ a ko a kamalen ma k'i t'i yɛrɛ ɲini yanni ale cɛ ka bɔ k'i t'i yɛrɛ ɲini cɛ ko k'an yɛrɛ ɲini cogo di Awa den bɔra a y'a ka porte-fille ta a kun ɲinɛ n'o de kɔ a y'a ka porte-fille ta a y'a bila a poche kɔnɔ Awa den ma fɛn fɔ a seginna a y'a ka saki ta a y'a da kɔ la Awa den taara limanaw Ala ka bɛɛ kisi furumuso jugu ma danaya bɛ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ kamalen bɛ ka ci muso bolo k'e b'i cɛ dɔn i cɛ ye mɔgɔ min ye muso fana bɛ k'a fɔ k'a ko ne ma k'a bɛna taa k'a bɛ si k'ale t'a dɔn k'a bɛ na k'ale sara bi k'ale bɛ nin kɛ cogo di Awa den taara limanaw aw ma diɲɛ ye wa diɲɛlatigɛ in b'i tan de Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi furumuso jugu ma Ala ka bɛɛ kisi muso jugu ma muso minnu b'u cɛw tromper u kɔfɛ cɛ ɲɛ t'aw la Ala de ɲɛ b'aw la furu ye danaya de ni danaya bɔra furu kɔnɔ a tiɲɛna Awa den seginna ka na a nana terikɛ in fɛ yen garde kɔri o jɔlen bɛ da la n'o ye shapu ye a ko bɛna kɛ cogo di o bɛ ka foli kɛ Awa den ko yanni kiribiti ka so ya k'ale bɔyɔrɔ ka jan k'ale denmisɛnnin teri de kiribiti ye ko a y'a kibaruya mɛn k'a bɛ yan k'a bɛ selenge yan ninɔ cɛ in bɛ ka kunkolo ladon garde kɔri a kɔgɔlen don nin yɛrɛ ye sira ɲɛfɛ dɛ a ko ayiwa k'e bɛ sɔn k'a dɔn dɛ k'an ka don bari a ye kuma minnu fɔ a dagawuli teri kan gardien y'a dɔn k'a fɔ ko nin b'ale terikɛ dɔn kosɛbɛ limanaw garde kɔri bilala ɲɛ a bɛ ka nalen nin y'an de kiribiti ka so ye a bɛ ka na n'a ye kiribiti fɛ a dagawuli teri Awa den bɔra gɛlɛya la so k'a bɛna bɔ a terikɛ la a seginna ka taa ka du kɔnɔ ka taa sɔrɔ a muso n'a kamalen bɛ yen a nalen filɛ a terikɛ fɛ yen a bɛ na nin kuma in fɔ terikɛ in ye wa an b'a kɛ Ala ye k'a dɔn garde kɔri bɛ ka da konko a donna a ye foli di muso ma n'o ye kiribiti muso ye a ko mɔgɔ dɔ b'a kɔ da la muso ko k'a ka don Awa den donna ni Awa den dontɔ ye a dagawuli teri fɛ yen hali bi a ni terikɛ in ma ɲɔgɔn ye a n'a muso kɔni bɛ ka foli kɛ ani muso in bɛ foli la muso y'a bisimila k'a ka sakiw bɔ Awa den saki da a y'i sigi a terikɛ muso kɛrɛfɛ Awa den bɛna mun fɔ ko yan de kiribiti ka so ye wa u bɛ foli la k'a dagawuli teri de y'ale k'ale bɔyɔrɔ ka jan ani muso bɛ baro la n'o ye naani ye a ko k'a bɛ so kɔnɔ ko yan de don k'ale yɛrɛ de y'a furumuso ye muso ɲuman filɛ
kunnabiri b'a kunna a wulila a taara cɛ wele a bɔtɔ ni ci bɔra ɲɔgɔn fɛ ni ne muso ɲumanya ye a natɔ filɛ ji di a y'i suli ala ka bɛɛ sɔn ni muso ɲuman in na Awa den bɛ ka ji min ka dusukun lafiya bari a dusukun tɔɔrɔlen don gindo in b'a kelen de kɔnɔ a ka laɲini ye min ye est-ce que a bɛna gindo in fɔ a terikɛ ye wa ale muso ye kɛwale min k'a la bari teriya yɛrɛ ye gindo de kiribiti bɔra a filani teri bɔra a ka denmisɛnnin teri bɔra u ye ɲɔgɔn ye ala y'u bari ɲɔgɔn na depuis ninnu fitininama u tun bɛ bɔgɔla kɔlɔnkɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ u kelen filɛ ka ɲɔgɔn ye bisa u bɛɛ kɔrɔbayara wa u bɛɛ ye muso furu ala mun de ka di sa ni maa bɛ jɛ la a y'aw jija a ka jɛko ɲuman kɛ u bɛ ka foli kɛ kiribitika kɛra fama ye Awa den bɛ ka nin de fɔ depuis fitininama kiribiti ko nin ye Awa den wa Awa den ko nin ye ne ye k'ale y'a mɛn ko kiribiti kelen bɛ masakɛba de ko banaba don ko wa k'a ka garigori mɛn da la ko nin ye sira ɲɛfɛ k'a kɔgɔlen don ko wa k'a muso in ye muso ɲumanba Awa ko ayiwa kiribiti b'a muso wele de ko Aya bari muso in tɔgɔ ko Nani nka ale de b'a wele ko Aya in ye muso ɲumanba ala ko ni kuma diyara la k'ale b'a k'ale woloba kɔfɛ ko ale muso in ɲɔgɔn mɔgɔ ɲuman tɛ yen kabako diɲɛlatigɛ bi tan o kuma in ye Awa den miiri janya dɛ Awa den miiri taara jigin a muso la ale fana kun dalen b'a muso la nka ale seginna ka na sɔrɔ a muso n'a kamalen b'a ka so kiribiti ko Awa den mun de bɛ yen i bɛ ka miiri mun na a ko foyi a ko tiɲɛ yɛrɛ la kiribiti n'i y'a sɔrɔ i muso kɔni bɛ tan k'i ti lafiyara ko hali bi ko ala k'i ni muso kɔrɔ ɲɔgɔn kan ko nin ye ala tanu ye k'a ka di bɛɛ ye ka ni ɲɔgɔn muso ɲuman sɔrɔ ni nɛnɛ b'i ni muso cɛ ko hali bi ko ala k'i ni muso kɔrɔ ɲɔgɔn kan a bɛ ka nin de fɔ a dagawuli tiri ye limanaw diɲɛlatigɛ in b'i tan de dɛ n'i ko maa min ka dugu tɛ jɛ i b'a bila i kunna k'i yɛrɛ fɛnɛ ka su tɛ ko dɛ a ma ninnu terimaw cɛ Awa den ko kiribiti kun bɛ to ka yiriden minnu bila ka taa diya n famaninw ma n bɛ fɛ ka na ɲɛ da i ka yiriden ɲuman ninnu kan i ka yiriden ɲuman n bɛ fɛ ka ɲɛ da a kan ayiwa kow bɛ nin cogo la wa a ko k'i jɔ n ka fɔ muso ye an ka taa a bɛ ka muso Aya wele dugulamɔgɔw bɛ Aya in wele Nani nka ale yɛrɛ de b'a wele ko Aya ayiwa k'a kana n'a ka saki ye a furumuso bɔra n'a ka saki ye n'o ye Aya ye nka bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Nani Awa den ko Nani i cɛ minɛ i la dɛ k'a bɛna taa ɲɛ la kiribiti ko k'a terikɛ don k'a dagawuli teri don muso yɛrɛ kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ k'u bɛ taa yiriforo la k'a bɛ se ka kɛ u bɛ si ayiwa limanaw k'u bɛna sini sɔgɔma Awa den ani kiribiti u bɛna wuli u ni muso ye foli di ɲɔgɔn ma u bɛ taa diɲɛlatigɛ in bɛ tan belebele u bɔra wa u taara teriya ti nkalon ye ni maa fila kɔni taara ayiwa kiribiti muso y'a ka garikɔri wele k'a ka ko gawakɛ taara gawakɛ ye jɔn ye Allahu akibar aw kana kɛ dɛ a ka garikɔri nalen filɛ sigi a muso kɛrɛfɛ Aya dun cɛ i lakalenni ma ala cɛ kelen filɛ k'i kunda a ka patron muso kan ma kiribiti muso yɛrɛ a bɛ k'i bolo yɛlɛ a ka garde-corps bɔnbɔnsi la k'a bɛ si k'u b'u ka ko la yan bi muso jugu u cɛ ɲɛna u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ nka u cɛw man'u kɔ don ka ban
u bankote u tɛ sira Ala ɲɛ u tɛ Ala dɔn u tɛ Ala kira dɔn cɛ y'i kɔ don ŋɔrɔŋɔrɔni muso in kelen filɛ ka garde corps wele n'o ye shap ye ko yari ko gawakɛ taara wa a kelen filɛ ka na muso i kunda a jatigikɛ muso kan ni kiribiti ani Awade nalen u ka yiriforoba in na a bɛ ka yiriforo yira la ja ale muso bɛ kolankolon na kɔfɛ a fana to kalama a dalen don a muso la an b'a yiriforow ye a bɛ to ka ni yiriforo in de bila ka taa di Awade ma sɔn limanaw diɲɛlatigɛ in b'i tan a kɔnɔ ka dun a bɛɛ tɛ ɲɛdɔn ni Awade a n'a terikɛ kiribiti ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yiriforow la ni y'a ka chantier ye a ka yiriden dumanw bɛ bɔ yan de o mɔgɔ fila u nalen filɛ u b'u sigi ka jateminɛw kɛ u b'u lafiya dɔɔni Awade bɔra so o y'a sɔrɔ a muso fana na kamalen bɛ yen kiribiti fana na Awade nalen filɛ yiriforo la a y'i kɔ don dɔrɔn ale muso fana y'a ka garde corps wele kiribiti ko k'a ɲinɛna fɛn dɔ kɔ so tuguni ko parabili ko parce que ko n'u bɔra yan k'u kan ka taa bada la k'u bɛ taa bada la ko tile ɲɛsiranɲɛ ko Awade k'a kɔnɔ k'a bɛ mobili ta sisan ka segin ka taa parapluie ta joona ka na Ala kabako Awade bɛ kelenna kuma la k'ale t'a dɔn ale bɛna kɔnɔnata in fɔ a terikɛ ye cogo o cogo ko u bɛ k'a fɔ k'a dalen don a muso la cogo min k'ale dun muso ye bara min d'a kan o kelen bɛ k'ale siran musow ɲɛ i m'a ye n'ale kun ko k'a muso mɔgɔ kun ko k'a muso tun bɛ jɛnɛya k'a kɔfɛ k'ale b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'a dun ko k'a dalen don a muso la k'ale b'a ta to a kɔnɔ ko muso tɛ sugu dɔn ka ban ninnu b'u filaninw de bɛ la hali bi Ala Awade jigi tigɛra kiribiti fana seginna ka n'a ka so a preselen bɛ ka nalen limanaw mun de bɛna kɛ yan sa kiribiti ko ale dalen don a muso la k'ale ba kɔfɛ ko muso wɛrɛ tɛ yen danaya bɛ min na ka tɛmɛ ale muso in kan a n'a muso in bɛ baro kɛ u b'u tɛgɛw ci ɲɔgɔn tigɛ muso b'a bolo kɔkɔ bɔ k'a sen kɔkɔ bɔ k'a kunkoloninw bisi ja o t'a yira k'a fɔ k'a muso b'a fɛ ja muso bɛ kolankolon wɛrɛ kɛ kiribiti t'o kalama i ko Ala ko a n'a terikɛ taara ɲinɛna parapluie de kɔ a segintɔ filɛ ka n'a ka du kɔnɔ Ala faden sago walimuso kanuna i ye maa min ka ɲinimi furakɛ o de y'i ka tigasi ɲimi limanaw cɛ jɔlen bɛ a bɛ muso jigi tigɛra a ɲɛ dara cɛ kan a ka garde corps ja tigɛra nin bɛ kɛ bi cogo di kiribiti bɛna mun kɛ a bɛ ka verre bɔ a ɲɛ la a bɛna mun de kɛ a jigi tigɛra muso wulila a muso aya wulila ko chéri k'olu tɛ ka foyi kɛ garde corps y'i ɲɔngiri muso y'i ɲɔngiri kiribiti ma foyi fɔ a limaniyalen don bari sabu a miiri janyara Ala k'olu ko t'a dɔn k'a delila ko Ala kama kiribiti ko ayi ko foyi tɛ a ye continuer a ye tɛmɛ aw ka baara fɛ k'ale ɲinɛna fɛn dɔ de ko ale bɛ n'a ka o de ta a y'a ka parapluie ta a fana ma foyi fɔ a bɔra diɲɛlatigɛ tɛ faamu diɲɛlatigɛ in b'i tan wa n'i ye maa min ka ɲinimi furakɛ o de b'i ka tigasi ɲimi wa muso jigi tigɛra a bɛ nin lafiyaba in na o ma bali ka kamalen tigɛ a cɛ kɔfɛ diɲɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔnna bɔnko ma n'i ko k'i bɛ don furu la i kan ka don danaya kan i kan k'i sen bɔ manamana ko sugu bɛɛ la k'i ɲɛ jɔ i cɛ la i cɛ ka se k'i ɲɛ jɔ i denw na i denw ka sini ɲɛsigi muso diɲɛ bɛ aw bolo aw den sigilen bɛ a bɛ ka montre lajɛ bari sabu a terikɛ mɛnna a nalen filɛ nin ye a tagacogo n'a nacogo tɛ kelen ye dɛ a farini fagalen don a bɛ ka nalen jigilatigɛ dɔ fana b'a la ninnu fila bɛɛ lajɛlen jigi tigɛra ɲɔgɔn fɛ ni fila bɛɛ la jigilatigɛ kɛra kelen ye u bɛɛ danayamuso de kelen filɛ k'u janfa terima filaw u y'u ka denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn na u kelen bɛ ka ɲɔgɔn ye ni jigilatigɛ y'u bɛɛ sɔrɔ Allahu akibar terikɛ bɛ ka ɲininka kiribiti
a dun kɛra di nin t'i na cogo kɔrɔ ye dɛ terikɛ bɛ ka lagɛ ko kiribiti ala ko parapili bɛ yen nɔ a y'a ɲininka parapili la ko parapili bɛ mobili kɔnɔ ko mun b'i la k'a kɛra di kɛra ten o tuma i ma accident kɔni kɛ ko ayi k'a ma accident kɛ ala k'a tɛ se ka ɲɛfɔ k'a ka bon ɲɛfɔli ma ala limanaw aw yɛrɛ bɔra ka ni mɔgɔ fila ka histoire lajɛ terima filaw y'u ka denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔbaya k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛɛ ye muso furu muso furulen kɔfɛ u ye ɲɔgɔn ye fɛn min aw waden ale taara sɔrɔ a muso n'a kamalen b'a ka du kɔnɔ a ɲinalen kɔrɔ ko a ka ben ko a seginna k'a bɛ t'o ta a y'a sɔrɔ a muso n'a kamalen bɛ so kɔnɔ a nana a terikɛ min fana fɛ kiribiti a nana sɔrɔ o fana o n'a muso ka di o taara yiriforo la kiribiti fana seginna k'a bɛ taa parapili ta o taara sɔrɔ a yɛrɛ ka garde-corps n'a muso olu fana bɛ ɲɔgɔn na yen nɔ ni mɔgɔ fila ni aw bɛ fɛ ka ni histoire tɔ dɔn aw b'a fɔ commentaire la aw k'aw hakilinaw bila yarɔ ni maa fila cɛ bɛna kɛ cogo di u bɛn'u ka gindo fɔ ɲɔgɔn ye wa u bɛna ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan wa yarɔ u muso minnu bɛ yen muso ninnu bɛna t'u kun wa walima muso ninnu bɛna furu sa walima u tɛ fɛn fɔ muso ninnu ye muso ninnu bɛ maloya u yɛrɛ ma wa limanaw ne dalen b'a la aw kelen mana kɛ ka nin filimu in lajɛ ka hakilina sɔrɔ aw b'o hakilinaw bila commentaire kɔrɔ ni ala sɔnna ma Baya OK TV jabaranin sanfɛ aw tɛna to ɲɛnafin na aw bɛna nin deuxième partie sɔrɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ